Game to, undercard bakbakan between team Naga City versus team Consolacion. Team Naga City, Ernie William, Konsehal Jobert. Team Consolacion, Jomar, Jade, og di Jojo, the Triple G. Awas na. Side out. Okay na atong bakbakan Class B. Sponsored niya nila ni Konsehal Maribik Bardinas, Konsehal Warren Liscano, iski Chairman Raven Sayago. Ay bagdok ni William Saud pa. Jojo again. Last intro si Kuang Jomar. Binagdusay na ha. Buyok! Lagi buyukan dito sa team Naga City. May baos ang team Consolacion. Lah, umati ka bung bakbakan na makapigil ini nga tuara. Dagok! Bigye! Lah, agay! Ay. Inside job kayo, inside job. Okay ni atong bakbakan na ni under ni sa Partner Bula Promotion. Ono na ha? Para dos na ni. Ono 0. Ono 0 na atong game to. Kini servisyo Ernie. Para dos. Ono 0 ha? Jomar. William Giapsan. Gi-counter na kilid. Sagang pa. Ay, napukot ang maral. Dos na? 2-0. Sa topic sponsor partner. 2-0 in favor of team Naga City. Team la ni Ernie, Konsehal Jobert ug ni William. Kini para tres. Jojo. Ani ko diri. Lumia pagkatimbre. Gibagdukan Jomar. Lah kaniya. Ay na sa Jojo. Landslide dire ang riprap. Ay mga riprap dire agi sandigan sa to ang mga mananaway wana na landslide. Layay hinay basang Jojo dire pikas kilid kuhan Jomar. Balik Jomar. Ay gibalikan dire. Hinay kilid pikas. Yayay na. 4-0. Butang barangay Kapli dire katanaw. Sikap Erko Lano Mampa. Okay ni servisyo Ernie para 5. Aya na Mampa. Ernie, Pictus. Ay tumagos. Grabe ha. Score 5-0. Siruhan na Triple J. Para size. Ini para size Are you kidding me Ernie? Grabe ha. What a shot. Courtesy of Ernie Basalan. Grabe ha. Layat nga Pictus ba? Tuo sa taon ng kontra og ibundak. Pictus ra di ay. Bibishot ra di ay. Engineer. Tawag ka engineer. Lo. Kasi pohon sa toy. Usap pa. Size wala ha. Para Size 0. Kini para City. Oh, this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Juwan, tira. Og ang email ban po rin. Kung nanginahanglan mong sakyanan para lipat bahay, kontakan ninyo sa 0995-243-5411. Email ban po rin. Siti wala. 7-0 na itong game to. Nagdangarang na sa pagkatudaks. Ayere, gulayat. Tukmod, lasaud pa. Wana, lugaw na. Tungablo. 8-0 na. 8-0 na. Lulu. Apil sa Jomar na ni, umusap sa katulo, pwede ba umusap? Kene para 9, servisyo Erne. Go, umusap. Jojo. William, bagdok. Dakdak. William, good item. Gabi ay. Biga sa biso here ni oh. Ngamong score game score. Largo na 9. 9-0 na. Champion ra ba ang team? Kene para Jis, servisyo Erne. Piso 3. Milayat, bundak. Saud. Gipon ang William. Kasakit sa mga bulas team Naga City. Ay. Padpad na, guba na dito. Ali na sa do. Grabe.
nagyod magkaon na oy. Sus kinsa patawan na makakuha to. Kanto to kanto gibirahan ni Erne. Dapat yung malingkod. Sila lingkod ya. Sus G0. Kini para 11 la. Panudlay na mo kay Taon ninyo. dangarang nas terminal. Tuara. La, buyok. Agay. Nabitay si Jojo. Uy, ay tanaw ni. Amag Jojo. Isiruhan ang Triple J. 11-0 sa atong game to. Kini para champion na. Para champion sa atong bakbakan. Tudax. Agay. Tudax yun. 0. Nasiruhan ang team Triple J sa game to. Champion sa atong undercard bakbakan ang team Naga City. Gilang ko ba nila ni Konsehal Jobert Baruman, William Mogne, Erne.